150 lang. Nasi EJ, Mig. Okay, say mag-horseback riding si Kakay. Te, kaning suwang pibi. Oh, suwang. Oh, dali suwang. Oh. Dali, gilid. Oh, if you want. Mig, nasi EJ, Mig. Kung gano'n yung gigon kanina. Nasi EJ. Te, sulod ka sa batos, te. Nice kayo. Si Kakay, asa? Migo, dali. Lumat na yung bakti ko. Ah, butterfly. Ah. Oh, come, butterfly. Fly. Butterfly. We're going to butterfly. Woo. Do Baba. Dili ni pang-adventure si EJ. Oh, you're going to butterfly. ATV dito. 225 bro. The butterfly sanctuary. Oh my God. Te, Yun, hindi kaniyo. Sigod bigil na. Ate Irene. Picture daw. Ako picture tayo, Jib eh. Ano say picture? Isa-isa. Kaya mga flower, te. Ay, kaya mga bato. Grupo sa Ah, group. Sige, kamo sa una. Grupo mo eh. Oh, mo. Ay, di ka mo pa na EJ. Dali na. May san. Kamo sa kamo. Sige na, anak. Butan na sa inyong bag, ma'am. Dire, te, dire yung bag. Picture daw ni dito. Sigla daw na kung parparon bukid. Butterfly sanctuary. Hi, ito naman namin. Butterfly. Fly. Butterfly sanctuary. Platform, ma'am. Kanang platform. Cellphone nga gamito na ni. Ah, dere na, ma'am. Dere ra. Kanang platform ra. Kana. Kami tanan. Welcome mo tanan, ma'am. Ah, picturean. Kita. Kung Tatanan? man, pwede mo mapakuha. Ah, okay. Solo o Oh, dali. Okay. Butay mong bag dito, te. Ano kung bag di kung balik sa